Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hata ni debata dihita dina manaringoti di parsaurata manaringoti ari hamamate ni Tuhan Yesus. Di mana tersurat di barita nauli na sinurat ni si Markus bidu 15 ayat 30 tolhas tu ayat 40. Markus bidu 15 ayat 30 tolhas tu ayat 40 hujahahoma dihita. Alai di hosniari songgopma naholom tuliat tanoi saat ro dipukul tolu. Jadi dipukul tolui marsuara nabalga ma Jesus majauhon. Ali di batakku, puasa tadi konon muau. Eloi, Eloi, lama sabahtani. Jadi adong madi bana jongjong di sinau begisa gabe di dokma. Si Elia do jinonai. Alay marlojong masahalak manor noppon limut tuasom. Di lohotom mai tutolong lau painumibana. Huhu madidok. Atong taida ma. Manang naro si Elia pai jurhon ibana. Dungi marsuara naguguma Jesus. Lostos ma hosana. Jadi maribak pola dua mahire-hire na dibagas joroi. Sian gijang tutoru. Dung di idaletnan na mga dopi ibana. Songoni hape parmatena. Gabe di dokma. Tutudo. Ni debata halakon. Manatap-natap do sian na daudiba ina-ina. Songon si Maria Magdalena. Si Maria ni si Jakobus no poso. Akup ni ina ni si Joseph do si Salome. Dito na sida do ibana lau makobasi uju di Galilea do pe ibana. Dukon ni lando pe akana asing narap nakok do tibana tu Jerusalem. Ido yanggo saat ni turpuki. Amo kadongan nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Topet diari sadarion manaringoti ari hamamate ni Tuhan Yesus ita. Omma pesta na balga asing ni ari hatutubo ni Tuhan Yesus. Dadan mabay kita itak ni tariluilu. Marningot pakokopon ni Tuhan Yesus. Namate tarpan silang. Alay ikonadong do pangauhonon di bagasad diri. Mauliate Tuhan. Molodang ala ni pakokopon mo. Dang talupau ulu satu obason. Dang moyaw dalaw makilalaon dinggan ni basam dingoluku. Ubay ni roaw tu bagas joro. Law madok mauliate. Ima dipikiratan waingon. Adong pangarajimion. Ada kesadaran dalam diri. Law madok mauliate di pakokopon ni Tuhan Yesus. Tope ma baritaol taringot tu panaonon ni Tuhan Yesus dung di hau pinarsilang ibana. Jadi bukan peristiwa ketika dia masih ditangkap atau dia sedang diadili, tapi ini Yesus sudah di kayu salib. Ima peristiwa di bagasat tikion. Molo jamitani dana sekolah minggu nakim manogot hanya sampai Yesus ditangkap. Tetapi untuk ibadah dewasa manang na magodang di tahun ima taringotu nanaong dihau pinarsilang ma Jesus. Laos sahak ma dinatos hosana. Pabuahon berakhir. Molo di pikiran ni hajol maon. Buasa songoni anok ko pabuha. Hama kadongan molo taparohaw nakin takas do didok disi. Alay di hosniari songgop manaholom tu liat tanoi. Sa ro di pukul tolu ninna. Pasti kita pe mangatusi doi. Molo pukul tolu. Waduh naing. Makolom do siari. Sa sitong nadang do peate. Molo makolom mari pukul tolu. Pasti kon dapat rohata nengudan namaon. Jadi molo mangyuton partikian di pukul tolu. Sebenarnya bukan termasuk untuk redup. Ataupun akan malam. Molo makolom mari. Molo disokirana tutong api itu ate. Tonga pitu, pukul pitu, udah tahe manangolo si pata jepitu baru makolo mari. Molo di Jakarta pukul onom
Jadi agak beda untuk perputaran waktunya. Nah dia pei kita lau pabuahon dipukul tolu ninna disima lau pabuahon alam juga ikut marhabu niroha. Pabuahon alam itu bergerak saguru di debata. Alam itu bergerak karena dia juga tahu apa yang harus diperbuat ditiki na mate di haupinar silang Tuhata Yesus Kristus. Karena alam bergerak sesuai dengan kehendak Tuhan. Molo alape manang fenomena alape masa si songoni lama pakilala ata te songonala Kristen marabuk ni roha. Datung holan baju na birong HP di bagasar roha dang dia tusi ahna masahon. Olo du songoni marbaju birong halak barbaju birong ibana. Mangoli halak ba mangoli bana alang ada po umurna. Arong du songoni emena masa dia gak ursa. Nah, nama lu kita madokoni kan. Jadi marmobil baru halak marmobil baru kita. Arong dope pangatusin nasi songoni. Tetapi malah dong perumahan bison titiki dana au dia serama do kami tinggal. Rap dodo natoras dang nagabi dia serama hona wala jugul daong. Dia serama maksudnya memang alana among ni baru nakarejo gabi dia serama mak. Jadi ditiki dia serama adong do hal negatif na wereng. Satabi nak kana tinggal dia serama teh. Dok na di komplek. Molodong misalnya kareta na baru di tetangga niba. Olo terpancing emosi gabi do omak niba manuhor kareta na baru. Jadi jangan mau terpancing karena orang Kristen punya prinsip masing-masing. Jadi molo marbaju birong pehita ala taboto do Jumat Agung do di bagasan partikianon itap ni ima. Unang pola dipaksahon ala marsugot hari Minggu hari Paskah dan anong baju kuna botar gabi konditu hormasian 35.000 ya teh. Toko 35.000. Unang dipaksahon. Dang na sudah tamu marminggu manang Roma hari tahun situata mandokon. Maaf bu, maaf pak tidak boleh masuk karena tidak pakai baju putih indah dang adonge. Tapalias mayate. Jadi molo dido pukul tolu bakolo marilah kita sadar nunga di haup minar silang Yesusi. Yesus nagok asini rohai napaluaho kita yang betul-betul memberikan pengorbanannya pakokoponna hita tu yana kota olo dope tatuntut balas tu gelengta asa boy di baloson ahananong binain marsikola sa tibo-tibona mulai sen SD, SMP, SMA au eso pak dua wate SD, SMP, SMA eseda eso pak dua adong na sa PS5 eso na PS7 esteller marsikola sarana alay tadok koma mono sanga dak kasih ya pangulaon na olo do tatuntut tiana kone dengan cara apa marisuang minahi tado kan lama de mata maradupok kita molo dang taauhon manang tahangoluhon taringon tu papahinan na dengan dibasana di ngolut ta sigano pari idumbain ahamana nang sidaw tadi baga saturpukon tope ma tarhira dipukul tolu marsuara na balga ma Jesus majauhon ay do ko na manginang ale debatakku buasa tadi konom muau Eloi lama sabah tani ninna mengapa engkau meninggalkan aku suku-suku nabalga molo adong halak na sebatas teori olo disukun masa ko sukunon na songoni berarti dang mergugoy bana masa ko sukunon na songoni berarti dang talupi mana mga dobi puasa sukunon na songoni na diripu ibana do madaw di mata do pakibana ima di pikiran ni hala molo membahas turpuk itap ni teori manang logika sabing HP paduhan Eloi labah sabatani laho mangalapatani hajonokon ni anak nai tu debata ama adong parsauran narosu dinasida yang tidak bisa terputuskan dalam keadaan yang titik berat pun dia tetap mengingat Allahnya sehingga percakapan ini menunjukkan kedekatan antara anak dengan bapak. Molo sangat padao anak tu amongna totu agak ngali-ngali bohado na yang dijabuate. Itu kan? Rak marminggu alay ala naso kompak
anak nado bapak na boy do buana naing dang marsiatoan dungi holo do songonil naing tugari jala sada-sada karetai salah membuat kuci HP maniu alaki tikiditio pasarang boy salah kuci do HP anak ne petong do salah kuci lo mangalit nang boy beka alana nang marsiatoan kalau tidak ada kekompakan atau kemesraan chemistry antara anak dengan bapak dia akan nasiga komunikasi do ianakon tua mongna tapature mayate di Jumat Agung ubani ido di sosohon marhite parsauran naruswi dina di paduhan ni Yesus na balgay ali di bataku buasa tung tadi konon mau sebenarnya ini mau menunjukkan begitu berat penderitaan itu ditiki adong natilahaon setong atong ata bu ido tabayak ko buha pakilalani dai nang manang damang na ditinggal ko ni anakon na totoo ono do po sa pikiran na pitoridok di bagas rohana buasa tadi konon mau dipatanin na dang nalaw madokon pitor mitop hapursioni na marhabo ni roha tidak tapi karena dia tahu cara berkomunikasi yang baik kepada Allahnya dungi mula mamuse kesadaran na lamadok mo lihat Tuhan dipaingot hoau asa manok tongau nalaho maka persiai hodo na manugu daging naktodiku nang pe di bagasan hagaleon diuluti mamuse amanginang adong mana de bana jongjong disi dung di bege eloy lama sabah tani ama di dokon idama si Elia do na di jauh na ninna alaniaha adong partingotan ni nasida taringot tu akan nabi na ni si Elia jadi dang dapot rohana do pe makapersia ise de bata ubani di dok si Elia do na jino na ninna karena dianggap Elia itu mampu untuk memberikan kuasa kekuatan ternyata mereka salah kaprah. Mereka salah untuk mengenal siapa Allah itu. Merlujung masa halak. Mana masa. Disornok pemalimu tuasom. Dilohotom may tutolong. Lau payunumi bana. Jangan-jangan amanginang ini gambaran salah satu. Atau banyak dari antara kita. Songon halak. Na hirana asirohana mamereng Tuhan Yesus nga mawas raya te. Bayak koma songoni milas niari. Ikon gatung di hawa pinar silang Roma ibana dia burjoni ibana mamanga leon asomi asa sobusi HP sasitong na asomi untuk mengurangi rasa sakit juga jadi bukan hanya sebatas untuk meredakan hausnya tapi untuk meredakan ada pok rohani kapar kesehatan nih apa obat untuk meredakan rasa sakit jadi olodohita bagian ni halak nasi songoniate buasa uduk songoni juk dohita isarana mamereng halak na patut sirupon asiru hate inna ape molo disukun molo asiru hamahana nong yubeko dang adong nian torinna jadi holak kata te olo do songoni hita bereng mak keluargaan asiru hamamereng patut do sirupan ninna ape molo disukut rohana amana nong binain muda bah una kolak kata mando asiroha alai dang adong asi-asi na pinasa mutumbana. Jadi dewata dak kolak kata di sini rakona kapanurirang donaro Mesias los rodo anakna maboan haluaon tuganuk hita. Dung masa mai tong do dipikirin na sida. Talia mainin na asomi ati na rodo muse si Elia lau paijur konibana. 2 hali mana sida salah pengenalan. Irana halak nama mereng dongan na doi. Irana idoi. Ido jujuk baju na inna kan mamereng sina daw. Daong. Olo do amang siya mamake baju ini na kan. Jali 2 hali mana sida dang tikos panadaon na tu de mata. Diuduti ma dungi marsuara na gogo ma Jesus di ayat 37 di dok. Mana masa manginang. Tos mahosana. Bagi banyak orang yang bukan Kristen, bahkan orang Kristen juga ada. Molo didoktos mahosana, nunga selesai be perjuangan ni Yesus. Ternyata tidak. Justru ditikit, didoktos mahosana, los disima hasisikop ni, pangulaon ni,
Yesus. Molo neng sikop pangulaot ta di Portibion, dang boy sikop ala ni habuyota tayo may, dang boy sikop. Molo ta ulangon na haburjuon tua kadongan, asa pasidoot halak hape dang ulo mangihuton nang paksaot diri tate. Lo madisi, na penting nga tabayin usaha. Holani siya not may daota, jangan melulu untuk membicarakan teologi sukses kalau kita tidak belajar teologi proses. Mau bersabar, mau taat, dang dipatuduhon manang dang ditengahon akka habuyonna songon Yesus anak di bata. Alay uduk doi bana tu parsuruan ni di bata ama. Donian na adong didirita. Sapala hibul rohata mangiton Yesus, hibul ma dohot na uduk marroha mangiton ibana. Unang atong baru masuk dope itu bagas corong ngapi torgasa-gasa umuru kate. Molotung pedong na humurang ulang agasa-gasaon. Rotu partangyangan di sarana adong na humurang sian na makasuhuton. Pitor gasa-gasaon. Pawabun rimasmu. Nang napakatan ni. Idolapatan ni asin ni Roh Kristus nanong sahat di tonga-tongata di bagasan obason. Jadi dungtos mahosan ni Jesus si. Adong mana masa halongangan di si. Mari bola dua mahire-hire na di bagas joroi. Sen gijang tutoro. Maaf saya pakai bahasa Indonesia untuk menjelaskannya karena saya banyak melihat anak muda di tempat ini mungkin agak kebingungan. Jadi ada tabir yang terbelah dua. Molo pangatusion di padan Narobi, molo adong halak nalau pasahaton pilihan natu bagas coro dang boy silo molo pasatot tujolo. Alai ikon adong do malim, imam besar. Ado mabain pangatusioni manang ado lapatan na. Taingok made tiki de bata, manop pajolmai, dungi madabu majolmai tu bagasat dosa, sega do parsaoran ni de bata do ita jolma. Jadi putus sebenarnya hubungan dalam artian kita tidak bisa lagi bebas melihat Allah. Alai marhite haroroni Kristus Yesus sampai maradu tos hosana, mariba bola dua hire-hire ninna terbelah dua. Tabir itu mau menjadi petunjuk. Nunga har-harbe aka tembok pemisah antara kita dengan Tuhan. Karena itu Kristus yang hadir di tengah-tengah kita yang membawa kedamaian. Mardame mahita sama hita. Adong do musuta satu noy ngamanginang. Adong. Tabuhado para KBP Gunung Tuol. Adong do musuta. Adong naman do, adong. Jujur rupi. Unang di do daong, hape apala di gereja na dong musuna. Dangi, molo adong. Anon mula, sip-sip mahita, tahol mate. Alay molo marmusu amata na asing do inata na asing, unang atong dihawol dah. Tok kadoy. Ate, so tungan non, gabi susahita. So tungan non gabi unang RPP mulak siya non. Ala niya ha. Ay paditay do marsuru asagok hadamio ninna kan daong subang dotong ikut taboto do itap ni dia jamita yate jadi ikom mardami masama hita molotung pedang boy di haul di jalang mak di jalang dalam arti ya kita sendiri yang sadar akan dosa kita mungkin level kita yang terlalu tinggi untuk memaksakan teman kita seperti apa walau do songoni unang tapak sahon do ngatay sikop di hita jala do ngatay pe dang dipaksahon hita sa sikop songon na dipikirat tay. Dung yahaman na masa muse. Dung mariba bola dua hire-hire. Adong maletnan. Moloon adong lo diha kabib gunung tua songonon. Na mga dopi iba na. Ala di benang songo dia proses parmatan ni Tuhan Yesus. Gabilongang iba na dido iba na ma. Obar tuturpuko dido tutudo. Anak ni di bata halakon ninna. Adong pakat tidak konon. Molo pakat tidak konon berarti itu bersumber dari hati. Bukan hanya sebatas karena kemampuan berkata-kata, songon raja parhata daw, songon padita daw, songon situa daw. Alay memang borhak sian roha, pikiran na lau manada isi Jesusi. Tutudo anak di batanin na. Jadi tu aka hita na marid di pesongoni. Mulai dia deun sadana masakap ni rohamu. Memang betul-betul mata hayati de. Semua itu punya makna.
Baya ko mana jului ay sada sa tu ayak pitu ede tong do dia di utoni sa tu ayak pitu. Ita do di korting do pe. Ayak sada sa tu tolu. Olo di si patah kola naik sadai. Baya ko ma ayak sada sa tu pitu. Nabagakan hatatani buku ede. Betul-betul memaknai teologi buku ede yang memahami bagaimana proses perjalanan Kristus itu di tengah-tengah kita. Dungi napar pudi. Manatap-natap masyan nadaonin na. Ima akaparopuan ala memang habuk dope rohana. Jadi ada keistimewaan untuk perempuan ini ya amang inang las rohaku ala paropo doau. Amai do kondisi si Maria Magdalena, Maria ni si Jakobus no poso, akub ni ina ni si Joseph, do si Salome ni manatap-natap do siyan na daw ala lungun pakilalaan na. Dungi masuk musi pasca paropo dotong kan? Ita he ado dine. Iya aka nang pola dia uduti ano naktai dia be paska alay de tu paska doi babuahon boru-boru muse dihatai di bagas atur bukon di rumah tangga juga begitu apa-apa kepada ibu kalau sempat ibu tidak bisa mengerjakan pekerjaannya sebagai seorang ibu pecat namanya dan kon dipecat ibu lah yang bisa mengerjakan dalam satu waktu 10 pekerjaan mangopa, muse mangolopaidan, muse manggongseng. Dohot dicokom ma gosokan, alaneng manggosok. Semua bisa dikerjakan. Coba bapak-bapak sakit. Kira-kira bagaimana? Waduh. Namanjaan ate. Hido kan? Beda do ama do ina namar sakit. Nggak senyum-senyum biar kama. Ala memang dia kui nasida songoni duau. Jadi memang ya konadong nu kesadaran kalau saya sebagai laki-laki apa yang harus saya kerjakan sebagai bapak monodung tanak hatan di bata diau nongguk asini roha diau ikon mangolu mai di bagasa rohaku unang marisuang gok ma asini roha di hitaganob amanginang neng patupaut tamaan non ulon nabadia dia kanal boy madooti ulon nabadia akana naong Sidi manang makatida ko kapursiaon dia kana hona RPP bukan rencana pembelajaran ate alai ruh parmahanion pamisangon dang boi dongi akaparugamona asing ngadap rohat tabe natului imatayuton di suku-suku nanon di ulau nabadia adong do di suku to di sitaringo tu radi do hita manisa dosa inna kan dongata hita sama hita molo hita na ato pa do mandokon olo terina kan hape mula siya non tormarto kardo inatana wah oma na sursar hape mando olo nina wah nakacang mo si suara no gumuguma si padita ditiki mangalusi alay na yung manyan sa urdot pamangata dohot paruhaota asata daon gok asini rohani di pata di ganop hita molo maredia non ulon na badia unang soalan song leader da amang inang nakikupayutiu minggu pagi olan song leader na marede tiki ulon na badia ni narohaku matua hamahu ketiki acara ulon na badia akay dia te narohaku manakini lupa mandok ita marede ngani ngokat datung iba doho marede iba na melayankan untuk perjamuan kudus asarap do hita marede disi angon-angon tae dehon selamat Jumat Agung amang inang Tuhan memberkati martanya kita mau lihat rohanami di hole di bata parendingan basa diramoti ho daging nang to dinami boy rap hami Tuhan laho marpungu manaringoti ari hamamatem tadda ni balga ni pabahenan mo dingulu nami na mga jarajari hami asa huhangulo kami dengan ni basam boy hami mardami sama hami tuak kahumaliang nami utadda hami ho Tuhan napasikopon ulaw mo di tonga-tonga nami jala